Idiom. Tahu nggak kamu apa itu idiom? Idiom adalah suatu ekspresi atau ungkapan dalam bentuk istilah yang artinya tidak bisa kita dapatkan dari makna harfiah, namun lebih mempunyai makna kiasan yang hanya bisa diketahui melalui penggunaan yang lazim. Contoh-contoh idiom. Yang pertama, a blessing in disguise. A blessing in disguise berarti hal yang tampak buruk pada awalnya ternyata membawa dampak baik. Contohnya, ketika kalian kehilangan pekerjaan yang saat ini kalian miliki, kan pasti kalian merasa sangat sedih. Dan beberapa hari kemudian, kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka kalian bisa katakan, losing that job was a blessing in disguise because I got a better job. Contoh lain, ketika kalian sakit dan dirawat di rumah sakit, dari kamu sakit itu membawa hal baik, yaitu kamu dapat berkumpul dengan keluarga yang sudah sangat kamu rindukan, karena beberapa tahun lamanya kamu tidak pernah berjumpa dengannya. Maka kamu bisa katakan, that illness was a blessing in disguise. It brought the family together for the first time in years. Turns out being a paralegal for so long was a blessing in disguise. So you see, George, the whole incident was a God blessing. Yeah. You mean a blessing in disguise? Yeah. Yang kedua, a picture is worth 1,000 words. A picture is worth 1,000 words berarti sebuah gambar yang mengandung banyak arti, dan biasanya gambar tersebut menjelaskan suatu hal lebih dalam dan jelas dari kata-kata maupun tulisan. Contohnya, a good presentation should contain more of pictures and less of text, since a picture is worth 1,000 words. Presentasi yang baik harus berisi lebih banyak gambar dan lebih sedikit teks, karena sebuah gambar bernilai ribuan kata. Contoh lain, ketika kalian melihat sebuah foto yang menyimpan kenangan bahagia di masa lalu yang sangat menarik, maka kalian bisa katakan kepada orang yang sedang ada bersama kalian, a picture is worth 1,000 words in remembering this day. That is much better. A complex idea can be conveyed much better with an image than with words. A picture is worth 1,000 words. Yang ketiga, a piece of cake. A piece of cake berarti sangat mudah atau sangat gampang. Contohnya, ketika kalian sudah selesai ujian dan kalian merasa ujian tersebut sangat mudah, maka kalian bisa katakan, that exam was a piece of cake. Contoh lain, ketika kalian memiliki teman yang akan mengikuti wawancara dan kalian merasa teman kalian itu memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan, maka kalian bisa katakan kepadanya, don't worry Joko, jika namanya Joko. This job interview will be a piece of cake for you. You have all the skills they need, and I think you are absolutely the best candidate. Come on, baby. Come on. Come on. Come on. Yes. Hey, it worked. All right. Easy money. Come on. Yes. Yeah. Piece of cake. Job's a piece of cake, Bri. All we gotta do is get her there and take her back. Inside the hall, they got their own people. Okay. Okay. Yeah. It's good to see you, man. Look at you. You look great, man. You too. Are they toughing you up in there? No. It's a piece of cake. Piece of cake. She's gonna leave the briefcase near the escalator. You make the pickup. Piece of cake. We're not breaking in anywhere. Not anywhere, Stu. My house. It's a piece of cake. I know every square inch of this place.
Yang keempat, actions speak louder than words. Actions speak louder than words maksudnya adalah apa yang kita lakukan lebih penting dari apa yang kita katakan. Contohnya, I am going to wait for her to show that she loves me because actions speak louder than words. Aku menunggunya untuk menunjukkan bahwa dia mencintaiku karena tindakan lebih penting daripada kata-kata. Contoh lain, ketika kalian melihat orang yang selalu berbicara mengenai pentingnya beramal, tapi tindakannya tidak seperti apa yang dia katakan, maka kalian bisa katakan kepadanya, "You always speak the importance of charity, but never do anything. Actions speak louder than words." You keep saying that you'll help me. I'm going to help you. Really, I am. You just have to wait a little while. Well, we'll just wait and see. Actions speak louder than words. Yang kelima, add insult to injury. Add insult to injury berarti membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk lagi, yaitu dengan cara mengatakan atau melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kalian buru-buru ke kantor untuk bekerja, namun kalian terjebak dalam macet, lalu diperburuk lagi, kalian ditilang oleh polisi karena ngebut. Maka kalian bisa katakan, I was already getting late for work, stuck in the traffic, and to add insult to injury, I was stopped by the police for speeding. Contoh lain, the nearest parking space was half a mile away, and then to add insult to injury, it began to pour. Parkiran terdekat jaraknya sekitar setengah mil dari sini, dan menambah situasinya lebih buruk lagi saat ini hujan turun dengan lebatnya. The alarm system and the security camera coverage used advanced jamming tech to disable the CCTVs, and just to add insult to injury, while the heist was going down, someone hacked into the servers and grabbed all their proprietary engineering specs. Because you knew you wouldn't get it. I made it clear that this show isn't going to participate in the endless cycle of codependency between payment and insult to injury. You twisted yourself into a Windsor not to save her. I'm sure that what the governor meant. Cukup sekian pembahasan kita di video ini, dan jangan sampai kalian ketinggalan video-video selanjutnya. See you!